ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏମ୍ଭିଆଇ ଗୋଲାପଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ କାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ବାରିପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ବୌଦ୍ଧ ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ବାରିପଦାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନଗରରେ ଥିବା ଏମ୍ଭିଆଇ ଗୋଲାପ ହାଂସଦାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଲାପଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦାଙ୍କର ବାରିପଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଝିଅ ରହୁଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ନିଜ ପୈତୃକ ଘର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ମୋଟ 6ଟି ଠିକଣାରେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାରିପଦା ଘରୁ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର, ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍, 10 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର, ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିବ। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଢ଼ାଉ ସରିଲେ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ପରେ ସଠିକ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଥିବା ଗୋଲାପଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା ଏମ୍ଭିଆଇ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଘର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। सर केते कोन आकलन हला वर्तमान आपण जो वर्तमान डिस्प्ले करथले जो सुना अलंकार वर्तमान सुधा जहा हमर तनखी करा जायछि सेथरे जेउन कागज पत्र, सुना अलंकार, पैसा एवं बैंक रिलेटेड सब डिपोजिट जा हेछि डॉक्यूमेंट्स सब मिलिछि। तार सठिक भाबरे हम आकलन करि पारि नाहु। आउरी हमर खानप्लस चालिछि एवं हम आशा रखिछु आउरी अनेक कागज पत्र एवं जहा अछि तांकर आय बहिर्भूत रिलेटेड आम डॉक्यूमेंट जहाँ चाहूँ से डॉक्यूमेंट पाई पारिबु। सठिक भाव में एपर्यंत आम आकलन करना। प्लॉट जदि आम पर्टिकुलर कही पारुनु, तथापि पाखापाखि आम भावुछु 10 एकर पाखापाखि जमी रिलेटेड कागज पत्र आम पाई सारी। से संपत्ति तो क्यों वर्ष से किणी तार भैल्यू पर्टिकुलर देखा पड़ो। आनुमानिक तथापि 50 लाख एभव पैतृक बासभवन खुंटा गुड्डिहारे चढ़ाऊ चली ना। से टीम चढ़ाऊ जारी रखी से भाई किसी सूचना पाखक आसी ना। फिक्स डिपोजिट जी पाइछु पाखापाखि 30 ରୁ 40 लाख टंकार फिक्स डिपोजिट कागज पत्र पाई सारी। आम आशा रखीछु एवं जहाँ खबर आम पाखे आगु थिला इनक्वारी करिवारे मोर देन 50 लाख कैश पाखापाखि 1 लाख टंका आम एठू बाहर। बौद्धरे 1 लाख ରୁ ऊर्ध्व टंका 1.5 लाख पाखापाखि बाहर। सुना अलंकार तांकर चूड़ी, मंगलसूत्र, हार, मुदी एवं विभिन्न प्रकार अर्नामेंट सब बाहर। जार बोध है 200-250 ग्राम रू अधिक हो पारे एवं सोना 250 ग्राम छड़ा रूपा पाखापाखि केजी रू ऊर्ध्व हो पारे। सर जो फिक्स डिपोजिट अच्छी अकाउंट जो पासबुक अच्छी पासबुक बैंक पासबुक रे केते टका से गोटा सठिक भाव जना पड़े ना। बैंक पासबुक जहाँ आम देखीचु से आकलन करवा ठीक नहीं, कहीं सी बैंक पासबुक अपडेट न थई पारे, किसी उठी थई पारे, कौन डिपोजिट भी हो पारे। आम आशा रखीचु 20-30 लाख हो जाई पारे। मयूरभंज शिवशंकर माना रिपोर्ट, द पब्लिक ओडिशा। जदि आपण मानकु आम वीडियो भल लगी थाए ताहले आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि।